Hay mga madiya di ngayon ta kasawa magbubuhat-buhat hin nga dumbbell bagan waray kagulanan nga tikang pamalaya iya trabahoan. Jesus Ginoo ginsugupan iyo Disney princess ginhimo pa kini nga alalahin nga iya pag inaro exercise. Pastilan waray kita mahihimo kay masugot man kita masugot nala. Hala bis kinukurian na padayon lagihap kun mapusdakan lugod aw kay may mabubuaw laanin na nasing kadulan. Iluglugod bantay kat sugo aw kay. Away ito yan na. Nakatawa ngayon kami pareho kaya naamon prinsesa ngayon nagkikinita ang malain na ansiplad. Maaraman ka mo na sobrang kasilo sa tamdaday, so pulahit nanay. Pero aadi ngayon magpapadayon hinya pinaro-parayo hinakasawa. Kay gusto niya pero may dakot iya. Itiya lawas mga madi. Nga nakuliwata adi guti ay kung magupod kami baga nala kami hit magtatay. Kay intalon waray man akini pakatubo nga nitawag pagod niya akon halilipot mamay kalahin ka matamay. Pahuway anay kami kadali nga napagtripan liwat namon sunlugunan amon guti ay. Pero aba daw ikmat gudakit dida kay bangin akpaglabayon kun magsilosin nga babayihay. Kay gusto manit niya iyalat iya pa paharos di mabulag ngan mato kun mawawara-wara. Pastilan di madugay gihigot ko na inhiran na duha para bis din upod-upod hira. Balitaw nalilibang tamdaday pag minulay amo waray efektam sunlog. Gabay nala kami hini magmarites na duha maupay manggod it asawa lait imo kachismisan. Sure pa na di ka igpapahamak. Balit joke labali mang kami libakira sugad itiba nga da. Di nabubuhi kundi mangi alam hit kinabuhi hit iba. Hin ka mga perfect lagi. Kaupayan gadla para tam pamilya tam giniistoryahan. Siring pa amo man leto tam goal tam kinabuhi. Buligan la kami hit Ginoo kay hiya manit labi na maaram ngan hiya manit nakita kung paano kami maning kamot bisan makuri bisan damo't problema nga naabot. It importante paras kami magbubuligay bisan danay kami di nagkakaintindihay. Part light at pagiging mag-asawa na may dausan na bongit panhunahuna. Adi na tamdaday bumuhat na para magsamok. Mabuhat na lagyap ang tatay para magpadayon hit nga iya exercise. Hi guys. Ayun. Kita alam mga madidiak maaram kung maluluoy ka mo o mga ngatawa ka mo haiya. Tungod nga mabugatit nga dumbbell ora-ora di dumagkot iya muscle. Itpusturat nawong nagaaringit bagalahin magpapakaigit. Basta takyakan la waray gud maaro hakin banyos kun may abaton hakalawasan. Kay waray kot sugo angan iya la iton kagustuhan.